जय जय जगन्नाथ नमस्कार ओम न्यूज आपण मानकु जणुची सकाळ खबर रे अनेक अनेक शुभेच्छा आसंतु किछि गुरुत्वपूर्ण घटना परे नजर पकेबा पूर्वर कौन रही लघुचाप जनित वर्षार प्रभाव पुणी एक लघुचाप को नहीं सतर्क सूचना जारी कला एसआरसी पाणीपाग विज्ञान कहवा अनुजाई पुणी एई सप्ताह सृष्टि होउछि एक लघुचाप एई लघुचाप प्रभाव में ओडिशा उपरे निश्चित भाव में प्रभाव पड़िबार आशंकार रही पाणीपाग विभाग कहवा अनुजाई पाखापाखि पछकु पछ लघुचाप सृष्टि होगा फल अनेक क्षयक्षति होउथबार दृश्यमान होइछि। वर्तमान जो अपडेट खबर सामना को आसुची पुणी एक लघुचाप को सृष्टि होला परे ओडिशार यार कौन रहिबो प्रभाव आसंतु ना पूरा वीडियो परे टिके नजर पके नबा। लगातार रे 5 दिन राज्य रे कंधाइबो वर्षा त्राही त्राही कहिबे लोके हेले भी आहुरी विकल करिबो बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा राज्य रे विभिन्न स्थान रे वर्षा जारी रहउथुवा बेले पुणी सृष्टि हैला आउ एक घूर्णिबलय यार प्रभाव रे आसंता 5 दिन जाए राज्य रे प्रबल वर्षा जारी रहिबो। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे और पार्श्ववर्ती पश्चिम केंद्र बंगोपसागर रे रही घूर्णिबलय या दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल रे रही एई लघुचाप जनित वर्षा रे प्रभाव ओडिशा उपरे निश्चित भाव रे रहिबो बोली आशा करा जाउछि किंतु यार प्रभाव रे 10 तारीख जाए वर्षा संभावना रहउतबा बेले किंतु आंचलिक पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि आसंता काली एई जिला मानकरे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी कला आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र विशेषकर दक्षिण उत्तर ओडिशा वर्षा रे प्रभाव पड़िबो। आसंता 24 घंटे सारा ओडिशा रे हालुकार मध्यम धरणर वर्षा को नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि। गजपति रायगड़ा कलाहांडी नुआपड़ा जिला को प्रबल वर्षा हेबो बोली संभावना रही सेहीपरि आसंता काली सारा ओडिशा रे वर्षा सहित गंजाम गजपति एवं सुंदरगढ़ और मयूरभंज रे 5टी जिले में प्रबल वर्षा को नहीं येलो वार्निंग जारी कला आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र। दर्शक बंधु आम कही रखुचु 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार आशंका रही। दर्शक मन पुणी थरे एक लघुचाप को नहीं बड़ सेप्टेम्बर 8 तारिख रे राज्य रे गंजाम गजपति पुरी खोर्धा नयगड़ा जगतसिंहपुर कटक ढेंकानाल अनुगुल जाजपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर देवगढ़ संबलपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा एवं बरगढ़ वर्षा को नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र। दर्शक बंधु आम कही रखुचु यही पवन बेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार मध्य संभावना रही। तेणु पाणीपाग विशेषज्ञ कहवा अनुजाई ओडिशा रे लगातार भाव में लघुचाप जनित वर्षा रे भिजुची वर्तमान सारा ओडिशा सेपरि आसंता सेप्टेम्बर 9 ରୁ 10 तारीख पर्यंत राज्य रे समस्त जिले में प्रबल वर्षा को नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र। आसंता 11 तारीख रु राज्य रे बदलिबो पाग और जनित पाग परिवर्तन हेबा बोली आशंका करिछि पाणीपाग विभाग किंतु सेपरि अपराह्न सेप्टेम्बर 9-10 तारीख पर्यंत राज्यर समस्त जिले में प्रबल वर्षा को नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि। हाँ दर्शक बंधु सेपरि आसंता सेप्टेम्बर 9 तारिख दक्षिण राज्यर समस्त जिलार प्रबल वर्षा को नहीं येलो वार्निंग जारी करुवा बेले किंतु आसंता वर्तमान जो रखा समय को समय निगत कर निश्चित भाव में ओडिशार यार जोरदार प्रभाव पड़ो बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग किंतु अन्यपटे गत 24 घंटे राज्यर अनेक स्थान रे
ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳକୁ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ 3ରୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ନେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ଯେଉଁଭଳି କରାଯାଇଛି 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କଥା କୁହାଯାଇଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେର ରହିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଛକୁ ପଛ ଲଘୁଚାପ ହେବା ଫଳରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାର ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କୃଷକ ଭାଇମାନେ ସମୁଦ୍ର ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରାନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି। এই বেহাল পরিস্থিতি ভিতরে বর্তমান যেভাবে অপডেট খবর সামনাকু আসিছি এবং পাণিপাগ বিশেষজ্ঞ কহিবা অনুযায়ী বর্তমান পছকু পছ আউরি এক লঘুচাপ সে সৃষ্টি হচ্ছে সারা ওড়িশারে। কিন্তু ওড়িশারে যেতবে বর্ষার তাণ্ডব লীলা রহিব ওড়িশা উপরে, এটি বর্তমান পাণিপাগ বিশেষজ্ঞ কহিবা অনুযায়ী অনেক জেলার মধ্য বর্ষা মধ্য আরম্ভ হয়ে যাইছি। এই বর্ষা আমি যে সন্ধ্যা খবরের ଆପଣମାନଙ୍କୁ দেଉଛୁ নিশ্চিত ভাবে বর্ষার তাণ্ডব লীলা ওড়িশা উপরে স্বতন্ত্র ভাবে পড়ুছি এবং সবুটি দেখা মিলুছি বিপদ সংকেত। এই বিপদ সংকেত অবস্থায় থাকবে বর্তমান যেভাবে ভাবে রয়েছে ওড়িশার ইয়ার স্টাটস রয়েছে, সেমধ্যরু যেভাবে ভাবে রয়েছে ওড়িশার লঘুচাপ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া এক লঘুচাপ জনিত বর্ষার বর্তমান ভিজুছি সারা ওড়িশা। কিন্তু আমি আপনার কহি রাখুছু যেভাবে ভাবে ওড়িশার লগাতার ভাবে রয়েছে তাণ্ডব লীলা রয়েছে ওড়িশা উপরে, নিশ্চিত ভাবে আমি কহিপারিবা ବର୍ଷା ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। এই লঘুচাপ জনিত ବର୍ଷାରେ ଏକକ ରକମ ଜଗିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ତା ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ଟିକୋ 215 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ ତୁଫାନ ଆଲର୍ଟ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟାର ନାମ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ରମର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅତି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗରମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆଲର୍ଟ ପରେ ଏକ ସମୂହ ଗହଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜାଣିବା ଏବେ ପ୍ରଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ତା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିପାରିବ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଗରମ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା। এই লঘুচাপ জনিত ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କ କରାଇଛି ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ଟିକୋର କେତେ ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏକ ବିତରଣ ଟିବେରି ଏବଂ 4 ସଡ଼କରେ ପରିଣତ ରହିଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ମହାସାଗରରେ
କିଛି ସ୍ଥାନ ରହିଥିବ ବୋଲି ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହୁଛି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ବୋଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଭୟବହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପ ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି। କେଉଁଠି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାର ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏବଂ କେଉଁଠି ସୁପର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏକ କ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କୌଣସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯେମିତି ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯିବାକୁ ଲାଗିଛି।